ya layarnya. Okay, so wir haben hier 4 Anzeigen. Kita punya ada 4 Anzeige. So, die Frage ist, welche Wohnung passt zu den Personen? Jadi di sini tiap orang, jede Person hat 2 Wohnungen eigentlich. Punya ada 2 Wohnungen, ada apa mereka harus pilih gitu ya. Warum passt die andere Wohnung nicht? Kenapa rumah yang satunya itu nggak cocok? Zum Beispiel ini yang nomor 1. Anton und Rosas. Par itu couple ya. Pasangan Ärztin und Ingenieur. Such ab sofort itu apa secepatnya ya. 4 Wohnung im Zentrum. 4 kamar di tengah kota, ruhig und hell, tenang dan terang. Miete maksimal 1.100 euro. Sewanya, miete itu biaya sewa, maksudnya biaya sewa maksimal 1.100. Nah, kalau kita lihat di sini ada 2 pilihannya. Apartemen direkt am Bahnhof, 4 Zimmer mit Balkon, 90 Meter Quadrat, sofort frei, Miete 950. Kalau yang ini kan apartemen itu direct langsung sama si stasiun ya. Jumlah kamarnya sesuai dengan keinginan mereka. Terus biaya sewanya juga di bawah budget gitu ya. Tetapi ternyata yang nggak cocok itu justru yang A. Nah, yang B, Wohnung mit 4 Zimmer, grün, zentral, mit kleinen Garten, Miete 1.050. Nih, yang cocok itu Wohnung B passt zu Anton und Rosas. Wohnung A ist nicht teuer, aber zu laut. Gitu. Jadi yang A walaupun lebih murah, tapi dia itu nggak sesuai sama kriteria yang diminta sama mereka, yaitu harus ruhig und hell. Rumah di dekat stasiun kan rame kan ya, nggak mungkin bisa tenang gitu, makanya nggak bisa diambil yang itu. Cocoknya yang B. Gitu. Oke, sekarang coba kita lanjutin lagi ke Monica Kirsch. Coba tolong dibacakan dulu, Lavem, bitte. Monica Kirsch, Architektin, sie wieder nach Deutschland und sucht Circa. Circa 60 Meter Wohnung mit Balkon oder Garten. Miete 700 Euro, keine Tiere. Oke. Dia nyari Wohnungnya yang luasnya 60 meter dengan balkon atau taman. Maksimal sewa per bulannya 700 euro. Keine Tiere ini apa ya? Tiere itu pet. Nggak ada pet. Oh, dia nggak ada pet. Ya kan? Oke, kira-kira cocoknya yang mana? A udah B? Lebih cocok yang A sih kayaknya. Karena untuk sirkanya mendekati, tapi anggarannya budgetnya nggak ngelebihin yang disyaratkannya. Terus dia ada balkonnya. Oke, kalau pendapatnya Denny gimana? Sama juga? Lebih cocok yang A atau gimana? Benar, yang A, karena kalau yang B itu kan luasnya tidak cukup ya, terus tidak ada balkonnya. Oke. Sorry, yang B maksudnya.
Oke, kalau menurut aku karena si Monica Kirsch ini dia tinggalnya sendirian, emang dia nggak sebutin nggak sebutin berapa jumlah ruangan yang pengen dia miliki, tapi karena di sana dia ceritanya sendirian gitu ya, kayaknya lebih cocok yang B deh. Einzimmer Appartement mit Garten, ada gardennya. Terus nggak luas-luas banget ya, cuman 45 kuadratmeter. Harganya juga jauh lebih murah. Kalau yang A itu kan dia ada 2 tuh kamarnya, di lantai 4 lagi, dan nggak ada lift lagi. Kalau dilihat dari wajahnya, kayak dia udah cukup berumur ya. Itu pasti bakalan berat banget sih buat dia. Dan karena kelebihan 5 kuadratmeter itu kan kelebihannya juga lumayan nggak sih? Ya kan, jadi menurut dia itu terlalu luas kalau pilih yang 65 kuadratmeter. Gitu. Kalau menurut aku lebih cocoknya yang B, karena yang A ya itu tadilah alasannya. Terlalu luas dan terlalu tinggi buat dia, stoknya maksudnya. Oke, coba lanjut lagi yang dry. Ke Denny ya, Bitteschön. Liftnya itu kalau nggak disebutin ya. Bita? Tahu nggak ada liftnya karena nggak ada disebutin di ininya ya. Karena nggak, kan di situ bilangnya kind yang A. Yang A kan karena nggak ditulisin ada lift. Oh ya, kain lift ya terus ini ya. Iya, nggak ada liftnya. Oke. Nama dry ya. Iya. Familie Reuter ya. Ya. Familie Haus oder Wohnung CA circa 20 Meter bacanya 100 kubik ya? 120. Gimana deh? Bacanya 100-nya dulu. 100 baru 20-nya. Oh, 120. Tapi nggak pakai un ya, langsung aja. 120 Meter kuadrat. Oh, 120 Meter kuadrat. Sie, wir brauchen ein Arbeitszimmer und 2 Schlafzimmer. Miete, kalau ini bacanya tadi gimana ya? 1000-nya dulu, baru 200. Oke, berarti 1000 200 gitu ya? 100 1200 bis 1400 euro. Keluarga mencari rumah atau apartemen dengan luas sekitar 120 meter kubik. Amsi ini kayaknya di dekat danau ya. Iya, di tepinya ya. Di danau. Kami membutuhkan sebuah ruang kerja dan 2 ruang tidur. Dengan perkiraan harga 1.200 sampai 1.400 euro.
Kalau dari pilihannya, sepertinya yang B lebih cocok. Pertama, harganya masuk ya di range yang mereka inginkan. Kemudian di sini ada 5 kamar ya. 5 kamar mungkin bisa dijadikan satu kamarnya ruang kerja. Ja, ja, richtig, ja. Also, ist viel zu teuer, ya, terlalu mahal. Out of budget jadinya. Gut, richtig. Okay, dann jetzt weiter nochmal laufen mit der Nummer 4. Ja. Fabian Mers, Student mit Hund, sucht ein bis zwei Zimmer Wohnung in Uni Nia, ab sofort gehen mit Balkon Miete bis 600 Euro. Siswa dengan anjing peliharaan mencari Wohnung apartemen dengan 1 sampai 2 ruangan atau kamar di dekat universitas. Absolver ini apa ya? Secepatnya? Oh, secepatnya ya. Secepatnya dengan balkon, budget maksimal bulannya tuh up to 600 euro. Yang cocoknya Haustiere ini rumah hewan ya? Nggak ada rumah hewan gitu ya? Haustiere itu pet, sama ya, Tiere sama Haustiere. Kalau Tiere itu dia lebih ke animal sih sebetulnya, in general. Tapi kalau Haustiere dia lebih ke hewan peliharaan gitu. Berarti yang A. Betul ya, karena udah jelas ya keine Haustiere für Wohnung. Tapi kalau di Jerman gitu, sebenarnya kalau dia nyebutin Zimmer itu kita ngitung semua ruangan kan ya, maksudnya living bada Zimmer, terus Wohnzimmer gitu kan dihitung ruangan ya sebenarnya ya. Kalau dia nggak nyebutin spesifik ruangannya apa. Kalau kayak gitu itu ruangan. Kalau yang ini kalau bicara tentang yang student ini ya, 1 sampai 2 kamar tuh mungkin juga bisa termasuk kayak gitu ya, ruang dia sama ruangan apa gitu, ruang buat dia belajar atau apa gitulah ya, kayak kamar kosan jadinya. Tapi kalau Vierzimmer itu mungkin bisa juga masuk Badezimmer dan Küche-nya. Soalnya kayaknya kalau di Banda itu ruang tamu itu dihitung satu ruangan gitu. Ya, mungkin juga kayak gitu ya, dihitungnya tetap satu ruangan. Satu mimpi Tuhan nanti. Oke, coba sekarang kita lanjutin aja. So, ke sini di Neue Wohnung. Kira und Daniela planen di Einrichtung. Einrichtung ini kayak arrangement-nya ya, kalau dia mau mengatur peletakannya, misalnya kita mau meletakkan kompor di dapur misal, atau mau naruh meja belajarnya di lorong misalnya, atau apa nih itu namanya Einrichtung ya, proses pengaturan arrangement-nya. Kata kerjanya bisa dari Einrichten. Oke, so sekarang kita dengerin dulu über welche Möbel oder Geräte sprechen Sie. Mereka berbicara tentang mebel perkakas apa atau perangkat apa yang mereka bicarakan. Kalau mebel itu biasanya yang berkaitan sama ya meja, kursi, lampu,
sofa, kasur gitu-gitu ya. Kalau yang Greta-nya tuh biasanya yang barang-barang elektronik gitu sih. Kayak apa, Spülmaschine, Kühlschrank, Waschmaschine, apa gitu. Pokoknya mesin-mesin tuh biasanya disebutnya Greta. Oke, coba kita dengarkan dulu Mabel dan Greta apa yang mereka sebutkan. Kapitel 8 Meine Wohnung. Aufgabe 4a. Die Einrichtung planen. Komm, Daniela, planen wir doch mal. Wohin stellen wir unsere Möbel? Was haben wir denn schon alles hier? Die Waschmaschine. Kommt die in die Küche oder ins Bad? Am besten ins Bad, oder? Einverstanden, die Waschmaschine ins Bad. Und die Regale vielleicht ins Wohnzimmer? Nee, das finde ich langweilig. Aber im Flur haben wir Platz. Da passen sie super hin. Okay, aber dann kommt der Schrank ins Wohnzimmer. Ja, gern. Da haben wir dann zusammen Platz. Na, mein Bett kommt natürlich ins Schlafzimmer. Das war aber schwierig. Und der große Esstisch? In die Küche oder ins Wohnzimmer? Also ich finde in die Küche. In der Küche ist es immer gemütlich. Das stimmt. Aber ich lese gern im Wohnzimmer. Dann kommt das Sofa ins Wohnzimmer. Genau. Dann kannst du lesen und ich im Internet surfen. Kapitel 8 Meine Wohnung. Aufgabe 4a. Die Einrichtung planen. Komm, Daniela, planen wir doch mal. Wohin stellen wir unsere Möbel? Was haben wir denn schon alles hier? Die Waschmaschine. Kommt die in die Küche oder ins Bad? Am besten ins Bad, oder? Einverstanden, die Waschmaschine ins Bad. Und die Regale vielleicht ins Wohnzimmer? Nee, das finde ich langweilig. Aber im Flur haben wir Platz. Da passen sie super hin. Okay, aber dann kommt der Schrank ins Wohnzimmer. Ja, gern. Da haben wir dann zusammen Platz. Na, mein Bett kommt natürlich ins Schlafzimmer. Das war aber schwierig. Und der große Esstisch? In die Küche oder ins Wohnzimmer? Also ich finde in die Küche. In der Küche ist es immer gemütlich. Das stimmt. Aber ich lese gern im Wohnzimmer. Dann kommt das Sofa ins Wohnzimmer. Genau. Dann kannst du lesen und ich im Internet surfen. Okay, so, was haben Sie gesagt? Ada yang dapat? Tadi sofa in Wohnzimmer. Mhm. Also ja, Sofa. Nyebutinnya sofa. Wash machine di pad, di pad. Oke.
Ada lagi yang dapat mungkin? Tadi dia kayak nyebutin Slapzima nggak sih? Ya, dia nyebutin Schlafzimmer. Tapi nggak ada pilihannya yang di bawahnya. Berarti sinonim. Schlafzimmer berarti apa sinonimnya? Zimah kira ini. Iya, betul. Zimmerkirche. Apa di situ? Tadi dia nyebutinnya apa ya? Schrank nggak sih? Enggak ya? Schrank. Oder sollen wir noch einmal hören? Mungkin? Coba aku play lagi audionya. Kapitel 8. Meine Wohnung. Aufgabe 4a. Die Einrichtung planen. Komm, Daniela, planen wir doch mal. Wohin stellen wir unsere Möbel? Was haben wir denn schon alles hier? Die Waschmaschine. Kommt die in die Küche oder ins Bad? Am besten ins Bad, oder? Einverstanden. Die Waschmaschine ins Bad. Und die Regale vielleicht ins Wohnzimmer? Nee, das finde ich langweilig. Aber im Flur haben wir Platz. Da passen sie super hin. Okay. Aber dann kommt der Schrank ins Wohnzimmer. Ja, gern. Da haben wir dann zusammen Platz. Na, mein Bett kommt natürlich ins Schlafzimmer. Das war aber schwierig. Und der große Esstisch? In die Küche oder ins Wohnzimmer? Also ich finde in die Küche. In der Küche ist es immer gemütlich. Das stimmt. Aber ich lese gern im Wohnzimmer. Dann kommt das Sofa ins Wohnzimmer. Genau, dann kannst du lesen und ich im Internet surfen. Oke, ada yang dapat? Oke, regalnya Beda? floor. Terus bed in Zimah kira. Main bed. Ya. Main. Ya. Terus tadi ada apa lagi? Regal itu apa ya? Info. Hegel tidak ada Hegel. Gak ada ini. Tadi itu ada shrunk ya, apa sih tadi itu? Serang. Di Küche ya. Küche. Oke. Flur itu apa artinya? Oh, itu loh. Oh, kayaknya di lorong ya. Soalnya kayak berdebat tuh tadi ya. Mau di mana? Mau di bed, di shelf, di mana? Atau di Küche atau di floor gitu. Kayak di floor ya. Bukan di Küche, bukan juga di floornya. Kan ya? Kayaknya di Slapzima juga deh tadi dia serang itu enggak? Nah, Kapitel 8. Meine Wohnung. Aufgabe 4a. Die Einrichtung planen. Komm, Daniela, planen wir doch mal. Wohin stellen wir unsere Möbel? Was haben wir denn schon alles hier? Die Waschmaschine. Kommt die in die Küche oder ins Bad? Am besten ins Bad, oder?
Einverstanden. Die Waschmaschine ins Bad. Und die Regale vielleicht ins Wohnzimmer? Nee, das finde ich langweilig. Aber im Flur haben wir Platz. Da passen sie super hin. Okay. Aber dann kommt der Schrank ins Wohnzimmer. Ja, gern. Da haben wir dann zusammen Platz. Na, mein Bett kommt natürlich ins Schlafzimmer. Das war aber schwierig. Und der große Esstisch? In die Küche oder ins Wohnzimmer? Also ich finde in die Küche. In der Küche ist es immer gemütlich. Das stimmt. Aber ich lese gern im Wohnzimmer. Dann kommt das Sofa ins Wohnzimmer. Genau, dann kannst du lesen und ich im Internet surfen. Ada lagi yang dapat? So, tadi si Shrangnya itu dia airnya ditaruhnya di itu ya, di Wohnzimmer. Kedengaran nggak tadi ketika dia bilang Shrang? Ada kayaknya. Ya, Susah ya. Wohnzimmer? Wohnzimmer. Nee, das finde ich langweilig. Aber im Flur haben wir Platz. Da passen sie super hin. Okay. Aber dann kommt der Schrank ins Wohnzimmer. Ja, gern. Da haben wir dann zusammen Platz. ya tadi ya. Dann haben wir zusammen Platz. Ada di Wohnzimmer Schrank. Oke, terus mebelnya apalagi tinggal 2? Tadi itu ada ini ya. Regale. Apa ya? Rak ya. Ini di terus di apa kayak gitu gitu. Kalau regalnya tadi kayak dia nyebutinnya di akhir-akhir. Na, mein Bett kommt natürlich ins Schlafzimmer. Das war aber schwierig. Und der große Esstisch? In die Küche oder ins Wohnzimmer? Der große Esstisch. Esstisch itu meja makan. Also ich finde in die Küche. In der Küche ist es immer gemütlich. Das stimmt. Aber ich lese gern im Wohnzimmer. Dann kommt das Sofa ins Wohnzimmer. Genau, dann kannst du lesen und ich im Internet surfen. Ya, satu lagi tadi dia bilangnya dia meja makan. In der Küche. Esstisch. Ya, selebihnya adalah di Flur itu si regalnya ya, das Regal. Oke, Ferdi. Sekarang kita lanjutin lagi. Oke, kita mau ke sini ya. Wer kommt zur Party von Carla und Alex? Siapa yang datang ke partinya Carla dan Alex? Hören Sie die Nachrichten auf dem Anruf beantworten. Dengarkan Nachrichtennya, message-nya dari mesin penjawab telepon. Coba kita dengarkan audio 13. Aufgabe 5a. Wer kommt zur Party? 1, Hallo Carla, hallo Alex, hier ist Jessica. Danke für eure Einladung.
Natürlich komme ich zur Wohnungsparty. Ich helfe euch auch gern vorher. Ruft mich einfach an. Bis Samstag. 2, Hi Alex, Sven hier. Das ist ja super mit eurer Wohnung und ich komme gern. Wann geht es nochmal los? Ich finde gerade die Einladung nicht mehr. Kommt Georg auch? Dann können wir zusammenfahren. Tschüss. 3, Na, ihr beiden Glückspilze? Endlich eine eigene Wohnung. Leider kann ich nicht zu eurer Party kommen. Ich muss arbeiten. Aber ich besuche euch bald. Die Wohnung will ich natürlich sehen. Also, Grüße von Georg. 4, Hallo Carla, meine Liebe, hier ist Mama. Das ist aber lieb mit der Einladung. Ich komme gern, aber nur kurz. Ich will doch nicht lange stören. Kann ich euch noch was helfen? Ruf mich doch bald an. Tschüss. Aufgabe 5a. Wer kommt zur Party? 1, Hallo Carla, hallo Alex, hier ist Jessica. Danke für eure Einladung. Natürlich komme ich zur Wohnungsparty. Ich helfe euch auch gern vorher. Ruft mich einfach an. Bis Samstag. 2, Hi Alex, Sven hier. Das ist ja super mit eurer Wohnung und ich komme gern. Wann geht es nochmal los? Ich finde gerade die Einladung nicht mehr. Kommt Georg auch? Dann können wir zusammenfahren. Tschüss. 3, Na, ihr beiden Glückspilze? Endlich eine eigene Wohnung. Leider kann ich nicht zu eurer Party kommen. Ich muss arbeiten. Aber ich besuche euch bald. Die Wohnung will ich natürlich sehen. Also, Grüße von Georg. 4, Hallo Carla, meine Liebe, hier ist Mama. Das ist aber lieb mit der Einladung. Ich komme gern, aber nur kurz. Ich will doch nicht lange stören. Kann ich euch noch was helfen? Ruf mich doch bald an. Tschüss. Oke, coba sekarang kita tentukan dulu ya. So, Jessica, kommen Sie zur Party? Ja. Richtig, sie kommt zur Party. Und Sven, kommt er auch? Wie bitte? Kommt er auch? Kommt Sven auch zur Party? Sicher. Gimana, Brin? Sorry, kedengeran. Also kommt Sven auch zur Party? Oh, Enggak. 9. Ya, Sven 9. Oh, oke. Si ya. Kayak dia ada kerjaan gitu ya. Kalau Georg? Kalau Georg kayaknya ikut ya. Sorry. Georg enggak. Sorry salah. Ben itu ya. Ben itu ya, George itu yang 9. Yang ada kerjaan dia kalau nggak salah ya. Ya, yang Georg dia harus kerja kan, makanya dia harus datang. Good. Kalau Muta? Iya, ich komme sehen, aber nur heute. Ja, richtig. Ja, ich will euch ja nicht stören. Stören itu disturb ya, mengganggu. Oke, so sekarang kita lanjutin aja ke yang di bawah sini. Die Mails sind durcheinander. Durcheinander itu artinya berantakan ya.
Emailnya berantakan. Sortieren Sie die Antworten und schreiben die Mail richtig. Oke, kita harus nyortir dulu kalimat-kalimatnya ini. Wer kommt, siapa yang datang, yang accept, ya menerima. Zusagen itu menerima, maksudnya menyetujui. Wer kann nicht kommen, siapa yang nggak bisa datang. Absagen. Absagen itu cancel, membatalkan, nggak, pokoknya nggak ikut menolak gitu ya. Oke, so kita mulai dari email yang sebelah kiri. Zum Beispiel hier liebe Carla. Terus yang nomor 2. Ada yang punya ide? Nomor 2. Jadi maksudnya tadi nyari Diurutkan. Hah? Karena itu emailnya masih berantakan, diurutin dulu. Nomor 1 yang liebe Carla. Terus yang nomor 2 yang mana kira-kira? Oh, diurutkan ya. Oh ya, halo. Tenang. Halo. Ya, biar diurutkan. Vielen Dank für deine Einladung. Kayaknya Thomas dulu maksudnya. Thomas, vielen Dank für deine Einladung. Oh, Thomas. Oh, Lipe. Itu Thomas nama terakhir nggak? Iya, Thomas itu kalau Terakhir ya? apa? Iya. Orang ini ada Libe Carla di bawah ini. Terus yang nomor 3. Yang du hast also eine neue Wohnung. Richtig. Eine Frage habe ich noch. Kayaknya belum ya. Also bis Samstag. Good. Terus yang di sampingnya. Hallo Carla und Alex. Danke für eure Einladung. Okay. Ich kann leider nicht kommen sagen. Ja, genau. Ich muss am Samstag arbeiten. Bacanya ich muss. Ich muss. Aber jährlich kann ich euch am Samstag besuchen. Vielleicht. Vielleicht ya. Fire schon. Isabel. Ya, Isabel. Oke, so kalau Absage yang cancel ya, yang menolak, siapa yang nggak bisa datang, yang menolak? Mas. Beda? Oh, bisa datang. Yang apa tadi? Yang menolak ya? Absage itu menolak, yang nggak bisa datang. Bisa datang si Yang teh ini siapa? Betul ya, Isabel yang bisa datang.
kata Isabel. Good. Berarti yang Zusage yang bisa datang adalah Thomas. Richtig. Oke, so coba kita lanjutin aja. Yang ini kita udah banyak latihan lah ya buat yang ini. Kan ada an, auf, udah tahu beda-bedanya kan. Yang ini seperti kita bisa lompatin aja. Coba kita ke sini. Kira erzählt ihrer Wohnung. Si Kira menceritakan tentang Wohnungnya. Wo steht das? Di mana letaknya itu? Hören Sie und notieren Sie. Kita mau hören lagi dan dicatat ya ini. Der Esstisch steht. Esstischnya meja makannya ada di mana nih? Waschmaschinenya ada di mana dan seterusnya. Coba audio 14. Aufgabe 6b. Die neue Wohnung. Hi Alex, hier ist Kira. Hi, Kira. Na, wie ist die neue Wohnung? Super. Daniela und ich hatten keine Probleme. Alle Möbel haben einen Platz. Oh, dann war es besser als bei uns. Also, der Esstisch steht jetzt doch im Wohnzimmer. Die Küche ist zu klein, leider. Dafür ist die Waschmaschine in der Küche. Da passt sie genau rein. Und was ist mit dem Sofa? Passt das noch ins Wohnzimmer? Naja, passen, ich weiß nicht. Aber es ist im Wohnzimmer. Alle anderen Zimmer sind zu klein. Die Bücherregale sind jetzt in meinem Zimmer. Ja, klar. Du liest ja viel. Ist der Fernseher dann im Schlafzimmer von Daniela? Genau, Daniela findet das super. Und ich habe noch Platz für meinen Lieblingssessel in meinem Zimmer. Also seid ihr beide glücklich. Ja. Wann kommst du uns denn besuchen? Vielleicht am Sonntag. Mal sehen. Aufgabe 6b. Die neue Wohnung. Hi Alex, hier ist Kira. Hi, Kira. Na, wie ist die neue Wohnung? Super. Daniela und ich hatten keine Probleme. Alle Möbel haben einen Platz. Oh, dann war es besser als bei uns. Also, der Esstisch steht jetzt doch im Wohnzimmer. Die Küche ist zu klein, leider. Dafür ist die Waschmaschine in der Küche. Da passt sie genau rein. Und was ist mit dem Sofa? Passt das noch ins Wohnzimmer? Naja, passen, ich weiß nicht. Aber es ist im Wohnzimmer. Alle anderen Zimmer sind zu klein. Die Bücherregale sind jetzt in meinem Zimmer. Ja, klar. Du liest ja viel. Ist der Fernseher dann im Schlafzimmer von Daniela? Genau, Daniela findet das super. Und ich habe noch Platz für meinen Lieblingssessel in meinem Zimmer. Also seid ihr beide glücklich. Ja. Wann kommst du uns denn besuchen? Vielleicht am Sonntag. Mal sehen. Oke, coba kita jawab lagi. Der Esstisch steht. Wo steht der Esstisch? Wohnzimmer, richtig, im Wohnzimmer. Okay, gut. Nummer 2. In der Küche. In der Küche. In der Küche, richtig. Okay, gut. Dann weiter Nummer 3. In der Wohnzimmer. Wohnzimmer. Okay. Fernseher ist Schlafzimmer. Richtig. Ja. Ist im Schlafzimmer von Daniela ya lebih tepatnya. Ada di kamar si Daniela.
So, sekarang coba kita lanjutin lagi. Oke, kita mau latihan lesson di sini ya. Coba dari awal sampai yang ini ke Denny gitu. Yang ini. Halo Kevin. Endlich haben wir eine Wohnung. Nächste Woche können wir einziehen. Artinya kami endlich itu akhirnya kayaknya. Genau, akhirnya memiliki sebuah apartemen. Kami bisa nächste itu apa ya? Nächste Woche, next week. Kami bisa pindah minggu depan ya berarti ya. Minggu depan deh. Oke, terus lanjut lagi sampai ke sini, Bitelaven. Die Wohnung ist groß und super, aber ich muss noch viel tun. Apartemennya besar dan super. X-nya apa ya? Super itu kayak totally good gitu. Oh, kayak SEA gitu ya. Dan sangat bagus, tapi saya harus Filtun kayak banyak melakukan apa ya? Banyak yang betul, banyak yang harus dilakukan. Oke, terus jet weiter sampai sini kemudian bitte schön. Ich habe viele alte Sachen. Sachen. Ich habe viele alte Sachen. Die will ich nicht mitnehmen. Der Sessel gefällt mir nicht mehr. Und das Sofa ist hässlich. Hässlich. Oh ya. Saya punya banyak barang apa ya? Sachen itu barang tua. Barang tua ya. Saya punya banyak barang-barang tua. Saya tidak akan membawanya. Yang tidak akan saya bawa, betul. Dari sesel itu mirip sofa. Bilang apa ya? Kayak sofa juga. Bahasa Indonesianya apa ya jadinya? Bukan mirip sofa. Iya. Tapi kursi yang gimana sih? Yang cuma satu. Anggap aja sofa. Sofa itu sudah tidak menarik lagi bagi saya, dan hässlich itu apa ya? Jelek. Dan sofa itu sudah jelek. Oke, terus balik lagi sampai ke sini, bitte Denny. Einen Sessel brauche ich auch nicht, aber ein Sofa möchte ich haben. Saya tidak membutuhkan
kursi itu juga ya. Saya tidak membutuhkan sebuah kursi juga, tapi saya ingin mempunyai sebuah sofa. Ya. Oke, terus sampai di sini ke 8 betul. Das Wohnzimmer ist toll. Es gibt einen Balkon und vor dem Balkon ist Platz für ein Sofa. Ruang tamunya great, bagus ya, bagus. Es gibt dia memiliki sebuah balkon. Dan balkonnya cocok kali ya, bisa untuk sebuah sofa. Platz itu place maksudnya ya. Place. Beda? This place for sofa itu buat itu. Oke, terus yang ini kemudian beda? Da ist es hell und man kann lesen. Das finde ich schon. So ini ruangan itu ya. Ini untuk ini untuk si balkon, bener nggak? Betul. Tempat itu terang dan kita bisa bisa membaca. Baca, betul. Das finde ich schon. I feel good. Apa ya, gimana ya bilangnya? Menurut saya itu bagus. Ya, deh. Oke, terus sampai ke sini. Coba ke Denny, bitte. Die Küche ist schon perfekt. Alles ist da. Waschmaschine, Spülmaschine, Herd, das ist super. Dapur itu sudah bagus, sudah perfect, semua oke gitu ya. Semua ada kali ya, semua sudah ada gitu ya. Semua sudah ada washing machine, ada apa ya ini? Mesin cuci piring ya. Betul. Cuci piring, hard itu kompor ya. Itu sangat hebat. Terus deh. Oke, terus sampai ke Hilfe sini, Laven bitte. Wohnzimmer, mein Bett ist okay, aber der Schrank ist so klein. Ich brauche Hilfe. Dan ruangan saya, kamar tidur saya oke. Tapi raknya terlalu kecil. Lemarinya terlalu kecil. Saya butuh pertolongan. Betul. Oke, terus sampai selesai. Sampai sini kemudian. Hast du am Wochenende Zeit? Kannst du mir beim Einkaufen helfen? Ruf mich an. Semangat. Apakah kamu ada waktu di akhir pekan? Bisakah kamu membantu saya berbelanja? Telepon saudara. Telepon gimana ya? Telepon saya ya? Ya, betul. Bisakah kamu menelpon? Ya, telepon saya, betul ya, Rufmi. Ya, sih. Oke, sekarang coba kita lanjutin aja. Oh, yang ini kita lompatin, kita mau ke
Nah, yang ini. So, kita mau ke Übung 12. Di Übung 12 ini wohnen im Wagen, tinggal di mobil. Lesen Sie den Text und die Sätze, baca teksnya dan baca kalimat-kalimatnya juga. Sind die Sätze richtig oder falsch? Maksudnya Sätze yang di bawah ini ya. Ini kan di bawahnya ada nah ini. Nomor 1 bis 7. Oke, buat yang ini coba apa namanya dikerjakan sendiri-sendiri dulu ya, habis nanti kita bahas. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum mengerjakan latihan yang ini? Okay, also dann ich muss kurz auf die Toilette, ja, ich komme dann gleich.
So, untuk yang ini sudah terjawab semuanya. Oke, kalau sudah, coba sekarang kita bahas dulu. Oke, dari yang nomor 2, coba ke Mutia, bitte. Jawabannya richtig oder falsch? Oke, ada di kalimat mana yang menyatakan kalau nomor 2 richtig? Seit September bin ich wieder hier in Aachen und es gibt keinen Platz Wohnheim mehr. Di situ tulisnya. Oh, seit September bin ich wieder hier in Aachen und es gibt keine Plätze im Wohnheim mehr. Oke, nah di sini kan dia bilangnya Daniel hat den Campingbus. Dia punya camping bus mulai bulan September. Tapi yang di sini kalimatnya seit September bin ich wieder hier. Nida, ya Allah, Nida no. Daniel hat den Campingbus seit September, ikan. Di sini pertanyaannya Daniel hat den Campingbus seit September. Dia punya camping busnya sejak September, benar? Betul. Ya, artinya gitu. Tapi di kalimatnya kan enggak. Kalau tentang mulai September, dia itu bukan punya camping bus, tapi bulan September itu dia kembali ke Aachen. Dia kembali ke Aachen, tapi dia tidak dapat ini Wohnheim. Nggak dapat Wohnheim. Jadi nggak dijelasin apakah di bulan September itu dia punya camping bus. Nah, dia itu punya camping bus justru di kalimat yang selanjutnya. Nih, zum Glück habe ich seit 3 Jahren einen Campingbus. Iya. Tapi tidak dibilang, tapi kan ini sejak dia balik ke Aachen nggak dapat rumah. Nggak dapat asrama nih. Nggak punya asrama sama memiliki camping bus, kira-kira sama nggak sih? Menghayal aja sih, maksudnya dia karena nggak dapat asrama, jadi dia sewa ini camping bus. Dia bawa camping busnya. Ya, dia kan sudah memilikinya mulai 3 tahun yang lalu, bukan mulai September dia punya camping busnya kan, kalimatnya seperti itu bunyinya. War ein Jahr in Paris zum Studieren. Oh, dia 1 tahun di Paris. Kemudian baru balik September. Tapi waktu dia balik itu kan dia nggak punya lagi Wohnheim. Jadi sebelumnya dia emang udah di Wohnheim. Salah ya ini pengertiannya. Ya, karena di situ kalimatnya di bulan September itu dia punya camping bus, kan enggak, dia itu bukan September punya camping busnya, tapi udah 3 tahun yang lalu. Di bulan September dia itu baru balik lagi ke Aachen. Kepemilikan camping busnya itu bukan di September, tapi udah 3 tahun yang lalu, nggak cocok kalimatnya. Tunggu.
Tandanya tadi saya pengertiannya dia pakai camping busnya. Kalau dia punya ya sih 3 tahun yang lalu. Zum Glück habe ich. Ini ya. Oke. Alles klar. Oke. So, terus yang nomor 3 coba ke Denny bitte. Daniels Post bekommen seine Eltern. Surat Daniel ini ya. Surat Daniel diterima orang tuanya ya? Ya, betul. Risti. Mana kalimat? Oh, sorry. Surat Daniel diterima orang tuanya berarti salah. False. Karena ada di kalimat ada paling bawah itu ich habe ja keine Adresse, eine Freundin bekommt jetzt meine Post. Ya, eine Freundin bekommt jetzt meine Post. Ya, jadi bukan Elton-nya, tapi justru si Freundin-nya. Oke, terus yang Sia ke Laven bitte. Im Winter ist es oft nicht warm im Bus. Itu jawabnya Risti. Risti. Yang mana kalimat? Di sini disebutkan im Winter ist es manchmal ziemlich kalt. Winter kadang-kadang itu dingin. Jadi kayak ini kan nicht warm. Ya, nicht warm itu ya ziemlich kalt ya, jadi das ist richtig. Oke, terus yang nomor 5 kembali lagi ke Mutia bitte. Daniel soll bitte an einen Freund. Falsch. Di mana kalimatnya? Den Monat spare ich viele Geld. Ich zahle ja keine Miete. Jadi dia nggak bayar sewa sebetulnya, nggak bayar ke siapa-siapa malahan. Ich zahle ja keine Miete. Oke, terus ke Denny lagi bitte. Daniel Frühstück manchmal mit Freunden zusammen. Daniel kadang-kadang ya makan pagi breakfast dengan teman-temannya ya. Ya. Kalau kata-katanya itu di sini ya, leider kommen die manchmal schon sehr früh und wollen einen Kaffee bei mir trinken. Betul. Ya, terus di sini juga ada ya, Sie bringen Brötchen mit. Dia mereka membawa roti ya. Jadi jawabannya adalah richtig. Oke, terakhir ke Laven bitte. Daniel mochte Zoho umziehen. Ini kayaknya false deh, nggak ada pernyataan dia kan sekarang. Ya, sofort kan secepatnya ya tadi kita belajarnya. Ya, padahal kira-kira apa kalimat pendukungnya yang menyatakan dia nggak akan pindah secepatnya? Dia di sini bilangnya bis zum Winter, sampai ketemu di winter. Ich sicher noch hier. Und dann dan mari kita lihat ya, let's see.
Jadi nggak ada rencana mau pindah secepatnya. Kan dia baru di September sampai di winter itu dia masih mau tetap di camp Bambusnya. Oke. Good tension fertig. Sampai di sini ada yang mau dibahas lagi mungkin, Peter? So, kalau nggak ada, ini aku lanjutin aja materinya ya. Kita masih ada setengah jam. Kita masuk lagi ke buku yang Mitschpass. Oke, nah hari ini kita mau ngelanjutin materi yang tentang tenses ya. Waktu itu pernah ada yang tanya tentang ini, cuman aku lupa siapa yang tanya. Gimana caranya buat nulisnya itu di masa lalu. Jadi kalau yang selama ini kita pelajarin, nama tempusnya adalah presens. Di dalam bahasa Jerman istilahnya mana nih? Presens ini menceritakan tentang Gegenwart. Nggak muncul dia. Menceritakan tentang Gegenwart atau masa kini, tempus untuk si present. Sedangkan kalau kita mau pakainya ini das perfect, kita bisa bilangnya das perfect atau pakai perfect aja, bener ya kalimatnya. Nah, si perfect ini, kalau kita pakai tempusnya si perfect, maka artinya kita lagi bicarain tentang Vergangenheit atau masa lalu. Kayak gini. Nah, si perfect ini dia tuh punya ada rumusnya atau ada formelnya. Formelnya itu apa? Formelnya adalah haben oder sein plus partizip perfect. Nah, si haben oder sein ini si haben oder sein ini dia itu posisinya di posisi kedua. Sedangkan si partizip perfect ini nanti akan ada di paling belakang, ada di am Ende. Am Ende. Nah, terus pertanyaannya adalah kapan kita harus pakai haben, kapan kita pakai sein. Mudahnya adalah semua kata kerja, kebanyakan sebagian besar kata kerja yang selama ini kita tahu, itu kita akan pakai kata haben sebagai pendukungnya ya. Nah, yang kalau kita mau pakai si sein, dia punya ada kriteria, ada aturannya. Kita bisa pakai sein kalau di situ ada Ortveränderung. Ortveränderung itu adalah perubahan tempat, perubahan lokasi. Terus ada juga Zustand
Zustandsveränderung. Zustandsveränderung ini adalah perubahan keadaan. Dan yang terakhir ada Ausnahme. Ausnahme ini pengecualian. Nanti kalau menggunakan kata kerja sein itu sendiri atau pakai bleiben, maka yang harus kita pakai adalah si sein. Itu. Nah, selain ini, selain aturan ini, selain ketiga-tiganya ini tuh udah pakainya haben. Ya, ini pakainya yang haben. Nah, terus sekarang gimana caranya kita mau bikin bentuk participle perfect? Bentuk lampaunya itu kayak gimana? Nah, ini nanti akan terbagi-bagi dalam beberapa jenis. Kita bahas dulu. Yang pertama tentang ini. Mäßige Verben atau kata kerja yang beraturan. Misal, sekarang kita punya ada kata spielen misalnya. Ini kalau kita mau tuliskan dalam bentuk lampau, tinggal diginiin. Plus spielen. Nah, si spielennya ini endungnya kita hapus saja. Ini nggak mau kita pakai. Kalau udah kita hapus kayak gini, baru kita tambahin lagi pakai T. Sehingga akan jadi maka akan jadi gespielt. Sini. Nah, misal kalau kalimatnya sedang berlangsung atau masih bentuknya present, kita bilangnya ich spiele mit meinem Bruder misalnya. Aku bermain bersama brother aku. Tapi kalau bermainnya udahan nih, mainnya udahan, berarti kita bisa bilangnya ich habe mit meinem Bruder gespielt. Aku bermain bersama saudara aku, atau aku sudah bermain. Kalau bahasa Inggrisnya kan tinggal dikasih ed belakangnya, played. Gitu. Nah, tapi di sini kita harus ubah dulu. Atau kita mau kasih keterangan waktunya juga boleh. Misalnya ich habe Bruder gestern gespielt. Kemarin aku main sama saudara aku. Kayak gini. Nah, misalnya sekarang di dalam kalimat ini kita mau ganti subjeknya misalnya. Subjeknya mau kita ganti menjadi du, menjadi kamu. Nah, yang harus berganti hanya si haben-nya aja ya yang harus diganti. Si participle perfect-nya dia nggak akan pernah berganti. Sehingga kalimatnya misalnya menjadi gini. Du hast mit deinem Bruder gespielt. Kamu bermain bersama saudara laki-laki kamu. Ini kalau pakainya ich, ya pakainya habe sesuai konjugasinya. Tapi kalau du pakainya hast. Gini. Terus si participle perfect-nya dia akan selalu stabil. Mau siapapun subjeknya ya. Ini nanti mau kita ganti pakai wir, ya dia tetap akan gespielt. Mau kita ganti pakai tetap akan gespielt. Yang berubah-ubah hanya si haben-nya itu aja. So, misal lagi ya sekarang kita punya ada contoh kata reisen misalnya. Nah, reisen ini juga akan melalui proses yang sama. Ge plus reisen. Ininya kan nggak mau kita pakai nih, n-nya. Ini nggak kita pakai. Terus tinggal kita tambahin T. Ini sehingga akan menjadi gereist.
Nah, kalau gereist dari kata reisen itu kan pasti traveling ya. Kalau traveling kan pasti dari satu tempat ke tempat yang lain. Misal kalimatnya ich reise nach London. Aku traveling ke London. Sekarang gitu ya, di present. Tapi kalau udah berlalu, udah selesai nih travelingnya, udah kemarin lusa misalnya, maka kita bilang ich bin vorgestern nach London gereist. Gini, aku kemarin lusa traveling ke London. Nah, diperhatikan di sini kita pakainya bin. Kenapa kok pakainya bin? Karena dia mengalami Ortveränderung, perubahan lokasi. Yang namanya traveling kan nggak mungkin diem doang kan, pasti move gitu dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu. Terus ininya akan sama. Misal kita ganti subjeknya, yang berganti hanya si to be-nya doang. Misalnya pakainya du nih. Du bist jadinya. Du bist vorgestern nach London gereist. Kamu kemarin lusa liburan ke traveling ke London. Mau kita ganti pakai wir. Berarti wir sind vorgestern nach London gereist. Kami minggu kemarin lusa traveling ke London. Gitu. Konsepnya sama ya, si participle perfect ini nggak akan pernah berubah siapapun subjeknya. Yang berubah-ubah hanya si posisi duanya itu tadi. Terus sekarang misalnya kita punya ada kata warten. Warten menunggu. Nah, kalau warten ge plus warten, yang ini mau kita hapus lagi ini. en-nya mau kita hapus. Nah, tapi kalau dihapus en-nya akan jadi wart. Kalau ditambahin t, dibacanya bakalan sulit. Jadinya gimana? Gewart gini. Nah, supaya dia bacanya nggak sulit, ini harus kita sisipkan e dulu. Jadi bukan plus t aja, tapi plus et. Gewartet jadinya. Nah, terus ya sama aja kalau mau dibikin kalimat, maka akan menjadi misalnya ich warte 2 Stunden. Saya menunggu 2 jam. Tapi kalau mau bilang saya sudah menunggu 2 jam, ich habe 2 Stunden gewartet. Saya sudah menunggu 2 jam. Atau du hast 2 Stunden gewartet. Kenapa kok lagi pakai haben ya? Karena menunggu itu nggak memenuhi aturan atau syarat ketiga ini kan, nggak ada perubahan lokasinya, nggak ada perubahan keadaan juga, itu ya udah jadi pakainya haben aja. Lagi sekarang kita punya ada kata reden misalnya, ngobrol. Ada ge plus reden. Yang ini kalau kita hapus en-nya, terus cuman kita tambahin t aja, bacanya bakalan ribet. Bacanya akan jadi geret gini. Ya, supaya dibacanya lebih mudah, kita sisipkan e di sini ya. Sehingga akan menjadi geredet. Ngobrol. Misalnya kalimat ini menjadi ich rede mit meiner Freundin. Aku ngobrol sama teman perempuan aku. Nah, kalau udah selesai, udah berlalu hal itu, maka kita bilangnya menjadi ich habe mit meiner Freundin geredet. Aku ngomong dengan friend aku, udah selesai. Kalau mau kita ganti subjeknya ya tetap aja ya. Misalnya hat mit seiner Freundin geredet. Dia cowok ngomong sama temannya, teman perempuannya atau pacarnya. Tuh. Terus misalnya lagi, sekarang kita punya contoh kata yang lain.
Sekarang kita pakai kata studieren. Studieren ini kuliah ya. Stepnya juga sama. Cuman nanti hati-hati kalau ketemu ada kata kerja yang belakangnya ieren seperti studieren, telefonieren, diskutieren, dan lain-lainnya itu, kita tidak perlu menambahkan ge. Gitu. Jadi ini dari kata studieren tinggal kita hapus aja endungnya. Ini. Terus habis itu tinggal kita tambahkan T. Ini sehingga dia akan menjadi kuliah. Misalnya, mein Vater hat in München studiert misalnya. Ini ayah aku sudah kuliah di München. Tapi kalau mau bilangnya dalam bentuk yang sekarang, kan jadinya mein Vater studiert in München. Yang di atas tuh masih berlangsung, masih dalam bentuk present, walaupun sama-sama studiert ya. Kalau untuk mengindikasikan dia udah lama, ya unturnya pasti ada dua ini. Ini bentuknya pasti perfect. Tapi kalau cuma studiert doang, nggak ada nggak ada habennya, ya berarti dia masih dalam bentuk present. Mau kita ganti subjeknya ya bakalan sama ya. Misalnya ich habe in München studiert. Ya, di München. Pernah kuliah, sudah selesai kuliahnya. Misalnya lagi pakai kata telefonieren. Ya, ini telefonieren kan juga ada ieren-ieren ya kan. Maka kalau kayak gini kita nggak perlu pakai nggak perlu pakai ge. Langsung kita tambahin T aja di belakang. Telefonieren plus T. Sehingga telefoniert. Misalnya, ich telefoniere meinen Onkel. Aku nelpon paman aku, uncle aku. Tapi kalau udah selesai teleponnya menjadi ich habe meinen Onkel telefoniert. Ini aku nelpon onkel aku, udah selesai tapi karena di Vergangenheit. Gitulah. So, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin atau disampaikan gitu. Sebentar ini coba aku atur biar bisa ter-screenshot semuanya. Rin mau nanya. Beta? Ya, tadi kan yang sein kayak Outverandecho, perubahan tempat, keadaan. Nah, di contohnya kan baru yang tadi kayak reisen itu ya, traveling. Kalau perubahan keadaan gitu maksudnya yang kayak gimana ya contohnya? Misalnya kayak lahir, meninggal, kecelakaan. Kecelakaan yang sampai patah gitu ya. Makanya kalau mau bilang aku lahir bulan apa gitu, itu pasti pakainya bin. Ich bin ya im Desember. Ya. Tuh, jadi nggak bisa pakai habe karena kan itu kenapa disebut perubahan keadaan? Karena kan awalnya kita ada di perut ibu, terus itu kita ke dunia ini gitu, makanya berubah. Sama meninggal juga gitu ya. Meninggal itu kan sterben ya. Misalnya mau bilangnya meine Mutter ist gestorben, meine Großmutter ist gestorben, nenek aku meninggal. Meninggal itu kan dari keadaan yang sekarang ada di dunia, habis itu entah dia sekarang ada di mana gitu kan, pindah alam.
Kalau dia melahirkan, pindah juga, ganti juga ya. Kalau ibunya yang melahirkan itu enggak, tapi kalau anaknya yang lahir itu iya. Berarti tetap sie habe gitu ya, kalau yang dia melahirkan itu. Sie hat ya, kalau sie hat. Iya. Oke, danke. Ya, nah. Terus misalnya juga ini apa namanya? Misalnya mau bilang aku ketemu sama temen nih misalnya. Ketemu sama temen kan pakainya treffen ya. Kan ketemu sama temen aku nggak bisa diam aja, pasti aku ke tempat inilah, ke tempat itu segala macem gitu. Tapi coba POV-nya jadi gini. Bisa nggak kalau ketemu temen tapi kita diem doang? Misalnya kita di kafe ngomong udah di situ doang, bisa nggak kira-kira? Kalau ternyata itu bisa, ya udah berarti pakainya haben. Sama juga kayak misalnya kita lagi belajar gitu ya. Aku belajarnya nggak bisa diem dari tempat ini ke tempat itu, pindah-pindahan gitu. Tapi orang lain bisa nggak kalau belajarnya diem duduk gitu 2 jam gitu? Bisa kan? Ya berarti pakainya gitu. Oke, ada lagi? Arinda, kalau yang untuk keterangan waktunya ini kayak gesten, for gesten, itu perletakannya setelah habe atau science sama sebelum verbennya ya? Oh, oke. Kalau dia misalnya nih, untuk yang di contoh kalimat yang atas ini ya, yang di paling atas. Si gestennya ini dia itu diletakkan setelah objek. Jadi ada subjek, verben, objek, baru keterangan. Gitu. Kalau dia ada objeknya, ya tuliskanlah keterangan itu setelah objek. Tapi kalau dia nggak ada objeknya, misal kayak yang di Reisen nih. Ini kan bilangnya ich bin vorgestern nach London gereist kan. Ini kan dia nggak ada objeknya, cuma ada subjek, terus habis itu ada kata kerja. Nah setelah itu baru bisa dikasih keterangan. Nah terus yang didahulukan kalau di situ ada keterangan tempat dan keterangan waktu, sebaiknya didahulukan keterangan waktunya dulu. Kalau ada tempat, tandanya waktunya dulu, baru tempat. Iya. So, ada lagi? So, kalau nggak ada, coba kita lihat latihan soalnya. Oke, ini di Seite 48 di halaman 48 ya. So, kita mau coba satu aja Übungnya, yang Übung 1. Machen Sie die Sätze. Buatlah kalimat. Misal di sini ada kalimat rauchst du, rauchst dari kata rauchen ya, merokok. Apakah kamu merokok? Jawabannya adalah ich habe geraucht. Saya sudah merokok. Jadi ngerokoknya nggak sekarang, udah tadi ngerokoknya. Gitu. Oke, terus pertanyaan ini, tanzt du, apakah kamu menari? Jawabannya aku sudah menari. Kira-kira gimana jawabannya? Ada yang punya ide?
habe ya? Pakainya habe. Ich habe getanzt. Richtig, ich habe getanzt. Oke, terus yang nomor 2, coba ke Lavem deh, bitte nomor 2. Fragst du? Ich habe gefragt. Habe gefragt. Orang kuda nih besar marah-marah. Also frag dari kata fragen ya, bertanya. Apakah kamu bertanya? Ich habe gefragt. Saya sudah bertanya. Mau nanya dong. Ya, bitte. Yang Tanzen itu dia nggak berubah-ubah kan hari ya? Dia berubah keadaan nggak sih kalau nari? Tapi karena itulah tadi saya bergerak, tapi dia di tempatnya sama, nggak berpindah gitu ya maksudnya kan? Karena nggak pindah alam narinya ya? Bukan nggak bergerak jauh, nggak pindah gedung. Ya kayak gitu maksudnya. So ini agak butuh diproses sih memang karena baru banget ya konsep kayak gini. Kein Problem. Oke, terus yang nomor 3, coba ke Dini bitte. Kochst du? Ich habe gekocht. Apakah kamu memasak? Ya, saya sudah memasak. Nomor 4, kemudian lagi bitte. Ini sama kasusnya sama si Tans ini. Putzt du? Ich habe geputzt. Bersih. Membersihkan. Apakah kamu membersihkan? Ya, saya sudah membersihkan. Ya, boleh kayak gitu. Good. Terus ke Lavem bitte, yang 5. Redest du? Ich habe redest. Ich habe ya. Apakah kamu apa tadi, sorry? Ich habe gered ya. Gered, kalau gered bukan. Reden. Dia Reden nggak sih awalnya? Bukan, awalnya Reden. Ya Reden kan ya. Reden nggak jadi Gerard ya. Bukan Gered, bukan. Apa dong? Ini pengecualian ya berarti ya? Dia ini kan butuh disisipkan satu huruf supaya nggak Gered dia. Oh, redet. Oh ya, sorry. Geredet ya. Iya, Gered, Triste. Apakah kamu ngobrol? Saya sudah ngobrol. Saya sudah, betul. Oke, terakhir ke Denny, bitte. Grillst du? Ich habe gegrillt. Apakah kamu memanggang daging?
Ya, saya sudah memanggang daging. Itu aja dulu buat hari ini. Besok kita lanjutin lagi besok. Besok masih Jumat ya. Oke, silakan diulang lagi ya jika memang dibutuhkan, atau kalau masih ada yang mau ditanyakan bisa page aku aja. Terus aku mau remind lagi tentang expression-nya. Habis gini September udah mau habis, tinggal berapa hari lagi? 1, 2, 3, 4, tinggal 4 hari lagi. Habis itu kita akan masuk buat ujian persiapan. Kalau yang tugas itu kapan kira-kira? Yang mana? Yang writing yang buat kalimat itu perlunya untuk tanggal 12 ya? Itu nanti Schreiben-nya kayaknya di minggu kedua deh. Minggu kedua bulan Oktober. Jadi silakan dicicil dulu lah expression itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan dulu mungkin atau disampaikan? Fertig, ja. Okay, gut. So, dann ich glaube, das war alles für heute. Ja, danke schön. Wir sehen uns nochmal morgen. Gute Nacht. Tschüss.